Pada malam ni saya ajak tuan-tuan memahami sepintas lalu dua kaedah atau dua tahap usaha kita mengenal Allah. Tahap yang pertama diistilahkan dengan mengenal Allah secara sama'i. Mungkin istilah ni tuan-tuan jarang dengar, tapi istilah ni biasa digunakan oleh para ulama tasawuf dan juga oleh setengah ulama tauhid. Mengenal Allah di peringkat permulaan diistilahkan mengenal Allah secara sama'i. Sama'i berasal daripada sama. Sama artinya mendengar. Jadi sama'i, mengenal Allah secara sama'i artinya mengenal Allah secara pendengaran. Maksud pendengaran itu ialah akal, kerana akal perlu kepada pendengaran. Sebab itu kalau seorang kanak-kanak dilahirkan pekak dan buta, dia tidak ada taklif, tak ada kewajipan agama. Jadi mengenal Allah secara sama ini peringkat permulaan, tahap permulaan. Tahap yang tertinggi diistilahkan mengenal Allah secara zauqi. Az-zauqi berasal daripada az-zauqu. Zauq artinya rasa. Yang dimaksudkan rasa di sini ialah kedua-dua rasa, iaitu rasa pada jasmani kita dan rohani kita. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam Quran, kalau kita kenal Allah, kenal kebesaran Allah, kita akan takut, seluruh badan kita akan menggigil. Sebaliknya, kalau kita kenal sifat-sifat kasih sayang Allah yang maha sempurna, rahmatnya yang maha sempurna, sifat-sifat jamal, maka kesannya hati kita jadi tenang, anggota kita jadi stabil. Jadi rasa-rasa ini dinamakan zauq, al-umur az-zauqiyah, perkara-perkara yang dirasa oleh tubuh badan kita dan hati kita. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, taqsa'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Menggeletar, menggigil seluruh anggota orang yang hatinya takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu rasa dalam hati. Menggeletar, menggigil itu rasa pada jasmani. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Sesudah itu seluruh anggota yang menggigil tadi hilang, menjadi stabil, lembut dan elok. Hati yang takut juga hilang, bertukar menjadi tenang. Ayat 23 surah Az-Zumar selalu juga kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja orang mukmin yang sebenar, apabila disebut kalimah Allah, hati mereka takut dan kecut. Ini rasa. Jadi mengenal Allah peringkat yang tertinggi atau tahap yang kedua ialah mengenal Allah secara zauqi, secara rasa. Mungkin di antara hadirat ini sudah selalu mendengar ungkapan kata yang terkenal berkaitan dengan perkara-perkara zauqi ini. Ungkapan itu menyebutkan man lam yadhuq la yadri. Siapa tak rasa, dia tak kenal. Maknanya siapa yang tak merasa dalam hati takut kepada Allah, badan menggeletar, dia tak akan kenal lah kebesaran Allah. Siapa yang merasa, dia kenal lah keagungan Allah. Kerana keagungannya itu menyebabkan hatinya menggeletar, takut, seluruh badannya menggeletar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setiap kita dikurniakan Allah dua bakat yang membantu, yang sangat penting dalam kehidupan kita, bantu kehidupan kita, iaitu akal dan hati. Akal dan hati. Akal itu keupayaannya menerima kebenaran yang masuk akal. Kalau benda itu benar tapi tak masuk akal, akal susah nak terima. Benda benar tapi tak masuk akal. Apa dia? Isra' dan Mi'raj. Benar.
tapi susah nak masuk akal. Sebab itu akal disebut dengan apa dijelaskan oleh ulama tasawuf, al-aqlu lil ma'qulat. Akal itu fungsinya, peranannya menerima kebenaran yang masuk akal. Kebenaran yang susah masuk akal, akal tak boleh terima. Kemudian hati, yang kedua hati. Hati ini lebih canggih, power dia lebih ganda-ganda berbanding dengan akal. Perkara yang akal tak boleh terima, hati boleh faham, hati boleh terima. Kita kan selalu hadapi tuan-tuan, orang maki hamun kita, akal kita tak boleh terima, tapi kerana kita ada iman dalam hati, ya, kita sabar. Kalau ikut akal kita, memang kita nak bertindak, ya. Tapi oleh kerana hati itu dapat memahami yang akal tak boleh faham, jadi hati itu dia faham apa sebenarnya maki hamun orang itu. Sebab itu disebut al-qalbu lil mafhumat. Hati itu untuk memahami yang akal tak boleh faham.